السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-22 dan 23. Allah menerangkan bagaimana iblis, syaitan akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya nanti di akhirat. Imam Hasan al-Basri dan juga para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan idza jaa yaumul qiyamah qama iblis khatiban ala mimbari minan nar. Apabila datang hari kiamat, maka iblis akan berdiri berkhutbah di hadapan para pengikutnya dari khutbah dari mimbar api neraka jahannam. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Dan syaitan iblis akan berkhutbah berpidato di hadapan para pengikutnya nanti di yaumul qiyamah. Ketika sudah ditetapkan urusan hisab, semua sudah selesai. Apa kata iblis kepada para pengikutnya? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga menjanjikan kepada kalian janji-janji, tapi ternyata aku selisihi janjiku. Allahu Akbar, lihat. Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Kalian beriman, bertakwa, Allah katakan dalam Al-Quran, balasannya surga. Kalian kufur, berbuat kesyirikan, durhaka, maksiat, dosa, balasan neraka di akhirat. Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Dan iblis, syaitan juga menjanjikan kepada manusia. Tapi ternyata iblis menyelisihi janjinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kekuasaan kepada kalian kecuali aku hanya mengajak, aku hanya membisikkan kepada kalian dan kalian mematuhi bisikanku tersebut. Allah tidak mentakdirkan iblis bisa memaksa kita untuk berbuat maksiat. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kekuatan kepada iblis untuk bisa memaksa kita berbuat syirik, berbuat keburukan, enggak bisa. Tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan iblis dapat membisiki diri kita. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, ini enak, ini nikmat, ini lezat dan seterusnya. Tapi yang dibisikkan iblis semuanya dosa. Semuanya kedurhakaan. Semua mengajak ke neraka Allah Azza wa Jalla. Fastajabtum li, kata iblis. Tapi kalian mematuhi seruanku. Kalian mengaminkan bisikanku tersebut. Subhanallah. Fala talumuni walumu anfusakum, kata iblis. Maka hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Mana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian hari ini, kalian pun tidak bisa menolong aku hari ini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah mengkufuri, tidak membenarkan perbuatan syirik kalian sejak dulu. Padahal yang menjadikan orang berbuat kesyirikan dia ini paling besar, naudzubillah, iblis. Subhanallah. Innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim
mendapatkan azab yang sangat pedih di hari akhirat. Allahu Akbar. Ikhwan, khutbah ini hanya akan didengar oleh penghuni neraka. Penghuni surga tidak mendengar khutbah ini, subhanallah. Ketika Allah sudah menetapkan segala sesuatu, hisab telah ditegakkan, mizan telah ditegakkan, ini penghuni neraka, ini penghuni surga. Maka penghuni neraka akan bertambah menyesal, bertambah sedih ketika mendengar khutbah iblis ini. Karena yang menjadikan mereka masuk ke neraka pada saat itu yang paling terbesar adalah karena godaan syaitan, karena bisikan iblis kepada mereka. Sekarang bulan Syawal, ikhwan. Ketika Ramadan, berapa banyak diri kita yang taat kepada Allah luar biasa. Di siang hari Ramadan gak berani kita makan, minum, atau berbuat segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Atau berbuat sesuatu yang haram. Kita taat. Padahal makan dan minum di selain Ramadan di siang hari jadi halal hukumnya, mubah. Tapi ketika Ramadan jadi haram, dosa besar ketika orang tidak berpuasa. Kita taat, kita tunduk. Tapi ketika selesai Ramadan tersebut, berapa banyak kaum muslimin yang kembali ke jalan kedurhakaan kepada Allah. Allahu Akbar. Bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya suatu kaum, kata Imam Bishr al-Hafi, adalah suatu kaum yang tidak mengenal Rabb mereka kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Seburuk-buruknya suatu kaum, seburuk-buruknya seorang hamba adalah suatu kaum atau seorang hamba yang tidak beribadah kepada Allah kecuali di Ramadan saja. Tidak menjauhi dosa dan maksiat kecuali di Ramadan saja. Tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya kecuali di Ramadan saja. Rabb yang kita sembah di Ramadan sama dengan Rabb yang kita sembah di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, ikhwan. Berapa banyak kaum muslimin yang menjadikan Ramadan seakan-akan penjara besar yang mengurung dirinya. Sehingga ketika keluar Ramadan, bebas dari penjara. Melakukan semua macam kemaksiatan dan dosa kembali. Allahu Akbar. Mana sekolah Ramadannya, ikhwan? Mana madrasah Ramadannya? Mana athar? Mana bekas dari sekolah Ramadannya yang harusnya menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Karena itu adalah inti Ramadan. La'allakum tattaqun. Jangan mengaminkan bisikan syaitan dan iblis yang selalu mengajak kita ke neraka Allah, selalu mengajak kita kepada keburukan. Dan iblis telah bersumpah di hadapan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, pasti aku akan sesatkan mereka semua ini dari jalanmu ya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kecuali hamba-hambamu yang kau selamatkan. Allahu Akbar. Ini dari kita masing-masing, ikhwan. Kita taat kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya, kita nurut kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya di Ramadan saja. Tapi di setelah Ramadan, kapanpun, dimanapun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Yaitu sampai datang kematian kepada dirimu. Baru selesai tugas kita di atas muka bumi ini. Baru selesai amanah yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi ini. Beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mematuhi Allah dan Rasulnya, tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang-orang yang sukses, yang berhasil adalah orang-orang yang ada athar, ada bekas setelah Ramadannya. Menjadi orang-orang yang bertakwa setelah Ramadannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Di ayat kedua-tiganya, ikhwan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Dan ucapan penghormatan mereka ketika mereka pertama kali masuk, salam keselamatan. Allah Azza wa Jalla katakan, Allah akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita akan sering temukan dalam Al-Quran dua kata ini, ikhwan. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh.
Ketika seseorang ingin dapatkan surga Allah, gak bisa hanya sekedar berkhayal ya ikhwan. Gak bisa hanya sekedar berangan-angan kosong, saya mau masuk surga. Tapi amal perbuatan kita menyelisihi amalan penghuni surga. Amal perbuatan kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jauh dari kata-kata ketakwaan kepada Allah. Bahkan tadi itu, mengaminkan selalu bisikan syaitan kepada kita. Iman, amal saleh ikhwan. Lihat diri kita masing-masing. Gak usah ngeliat orang, gak usah disibukkan dari orang lain. Bagaimana iman kita setelah Ramadan? Bagaimana amal soleh kita setelah Ramadan? Bagaimana ketakwaan kita setelah Ramadan? Para ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda amal soleh seseorang itu diterima oleh Allah, maka dia akan melanjutkan amal soleh selanjutnya dan selanjutnya. Jadi berhentinya bukan di 1 Syawal dia beramal soleh. Bahkan orang yang sukses di Ramadannya tambah bersemangat untuk mengejar surga Allah Azza wa Jalla setelah Ramadannya. Iman, amal saleh, ikhwan. Iman, amal saleh, subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah ini mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga Allah Azza wa Jalla. Yang tidak bisa didapat dengan tubuh yang santai, leha-leha, tenang. Gak bisa, ikhwan. Surga bisa didapat dengan effort yang maksimal, usaha yang maksimal, doa kepada Allah, takwa kepada Allah. Dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dengan iman dan amal saleh, maka dia akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan karunia Allah. Lihat dari kita ya ikhwan. Ketika Ramadan kita bisa semangat luar biasa, kita bisa sungguh-sungguh luar biasa, tayyib. Mungkin beda ketika Ramadan. Syaitan dikerangkeng luar biasa, dipersulit langkah syaitan menggoda Bani Adam, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, tayyib, semangatnya mungkin kesungguh-sungguhan beda. Apakah kemudian berarti tidak ada sama sekali amal saleh setelah Ramadan? Ketika Ramadan kita bisa sebulan full puasa, setelah Ramadan 1 kali puasa sunnah pun tidak kita lakukan sampai ketemu Ramadan lagi. Ketika Ramadan jam 2 malam bisa kita datang ke masjid untuk qiyamul lail. Setelah Ramadan 1 rakaat witir sebelum tidur pun kita tidak lakukan. 1 rakaat witir setelah kita melaksanakan ba'diyah isya mungkin tidak kita lakukan. Timpang sekali luar biasa jauhnya ikhwan. Ketika Ramadan kita bisa sedekah luar biasa Masya Allah. Setelah Ramadan selamat tinggal sedekahnya. Ketika Ramadan kita bisa berdekatan dengan Al-Quran, menikmati Al-Quran tersebut berkali-kali hatam luar biasa. Setelah Ramadan di mana Al-Quran kita ikhwan? Ketika Ramadan kita bisa datang ke masjid, melazimkan rutin datang ke masjid, kajian, sholat berjamaah ke masjid dan seterusnya. Setelah Ramadan ternyata masjid kangen dengan dirinya. Allahu Akbar. Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, istiqamah, langgeng, walaupun itu sedikit. Rasul katakan, walaupun itu sedikit. Allahu Akbar. Maka berusahalah ya ikhwan. Berusahalah mengejar surga Allah yang tidak bisa didapat dengan tubuh yang santai. Dengan iman dan amal saleh. Dengan bangun di tengah malam. Puasa di siang hari. Mensedekahkan harta kita. Mengimani itu semua surga Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya. Iman, amal saleh, takwa kepada Allah. Itu adalah kunci untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga dari kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan kita beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان حتى نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجامع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة العداء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض أن غير غضبان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Istaqimu i'tadilu. Lurus dan rapatkan safnya. Sawwu sufufakum. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة
الآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.